Ano masabi mo, Gol? Ha? Ano masabi mo? Ano masabi mo sa dito sa may terminal? Ikaw? Oh. Kumusta experience? Terminal pula. Terminal Salmonitis. Oh, dami salmonitis mga idol. Ayan oh. Ay, kailan di na masyado makikita pero sige, sino may shoutout mo dyan, Gol? You know? Yan si Brod. Si Barod? Alias sino pa? Yan din siya, pamusla sa nila, kita ka isda. Hello. Marami ka ron, dire. Matulog namin sa amal. Sakit na bro, no? Rod, sakitan na ron to, Rod. Kung kaya naman na, Rod. Shoutout sa mga taga-tulo mo din, ha. Kita-kita, kits lang tapod. Ito, ano yung mga isda, mga idol, oh. Ayan, oh. Yan, sa mga tao din, eh. Shoutout sa inyo. May buntag sa inyong tanan. Amping-tamping. Mga idol, oh. Kol, gusto ang isda, Kol? Dagan, Kol? Video eh, mabidyo yung isda. Isda? Di mo klaro, pero ayan, oh. Gagmay man ka, idol, pero lamig ipamaslan direct dol, oh. Yan, Salmonitis. Oh, may mga sasakyan pa, oh. Yan, damadaan. Yan, dami, oh. Mayat-mayat nito, puno na rin tong ano. Yan po mga idol. Yan, pin lang ta kanina. Salamat po. God bless. Gol, kaway ka naman dyan, Gol. Bye-bye na, sa baba. Ayan, bye-bye. Hello. Ating mga kapulisan, mga idol, oh. To serve the people. Nice one.